Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rismawati, class A, NIM 2010902502008, studi program pendidikan akuntansi. Okay, here I will explain about the development of accounting. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi, yang dimana sejarah akuntansi sangat penting untuk dipahami dalam dunia bisnis dan keuangan, sebab sejarah akuntansi merupakan awal mula bagaimana manusia mencatat dan mengelola keuangannya. The history of accounting very important to understand the world business and finances because the history of accounting the beginning of how humans record and manage their finance. Akuntansi sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, menyajikan, dan membuat keputusan dalam organisasi. Dan dalam kehidupan manusia, akuntansi sangat penting dalam membantu seseorang atau organisasi dalam membuat keputusan finansial yang tepat. Accounting itself is a system used to record, manage, and present financial information of business entity or organization. In human life, accounting is very important because I help a person organization make the right financial decision. Selain itu, perkembangan sistem perekonomian feodal di Eropa juga ikut turut mengaruhi perkembangan akuntansi di abad pertengahan. Hal ini terlihat pada masa Renaissance di Italia, di mana seorang biarawan bernama Luca Pacioli menciptakan metode akuntansi berbasis double entry bookkeeping yang dikenal dengan nama metode finansial. Apart from the development of the feudal economic system, Europe also influenced the development of accounting in the Middle Ages. The Vicente during the Renaissance in Italy, where a monk named Luca Pacioli created a double entry bookkeeping based accounting method known as the Venetian method. Kemudian pada saat itu kebangkitan perdagangan global dan perkembangan industri mendorong perlunya sistem akuntansi yang lebih terorganisir. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan akuntansi di masa pertengahan adalah Franciscus dan dari Asia. Ia mencatat pendapatan dan pengeluaran keagamaan dengan rinci, dan ia menjadi contoh praktik akuntansi yang terdokumentasi dengan baik pada masa itu. At the time, the rise of global trade and industrial development encouraged the need for a more organized accounting system. One the figure who played an important role in the development of accounting in the Middle Ages was Francis of Assisi. He recorded the income and expenses of religious orders in detail, and he's become an example of practice well documented accounting at the time. Pada saat itu, banyak negara-negara di Eropa yang mulai menerapkan standar akuntansi yang sama seperti standar yang diterapkan oleh Institute of Created Accounting in England and Wales pada tahun 1880. Kemudian pada saat revolusi industri, akuntansi semakin berkembang dan menjadi makin penting. Nah, dalam dunia bisnis. Selain itu, Financial Accounting Standard Board juga didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1973 dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat. At the time, many countries in Europe began to apply the same accounting standards, such as the standard implemented by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales in 1880. Then during Industrial Revolution, accounting increasingly developed and became increasingly important in the business world. Apart from that, the Financial Accounting Standards Board was also founded in the US in 1973 and is responsible for using accounting standards that apply in the US.
Kemudian di Indonesia sendiri perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1950-an ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Pada saat itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan akuntansi, salah satu dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1973 diluncurkan standar akuntansi atau SAK yang kemudian direvisi beberapa kali untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi keuangan. Teknologi memungkinkan akuntansi untuk lebih efisien dan akurat dalam mencatat dan mengelola transaksi keuangan. In Indonesia itself, the development of accounting began in the 1955 when national development was important. At the time, the Indonesian government began to introduce accounting as a field of economics. 1973 financial accounting standards were launched, which were then revised many times to meet the development of financial information needs. Technology allows accounting to be more efficient and accurate in recording and managing financial transactions. Kemudian pada tahun 1908 didirikan Nederlands Indisch Accountant Vereniging sebagai organisasi profesi akuntansi pertama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa dan istilah dalam akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi Belanda. Pada masa lalu, akuntansi lebih fokus pada pencatatan transaksi perdagangan dan pengelolaan kolonial. Pada era kemerdekaan, perkembangan akuntansi di Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, prinsip akuntansi berbasis nilai fair juga diterapkan dalam pelaporan keuangan di Indonesia. In 1980, the Netherlands Indisch Account Training was founded as an accounting professional organization in Indonesia. This becomes from the US language and terms in accounting which are based on Dutch accounting standard. At the time, accounting was a more focused on recording trade transaction and colonial financial management. In the independence era, accounting development in Indonesia were more focus on national economic development. Apart from that, the fair value-based accounting principles were also applied in financial reporting in Indonesia. Teknologi juga memainkan peran penting dalam perkembangan akuntansi di era modern. Selain penggunaan teknologi cloud komputer yang memudahkan penyimpanan dan kolaborasi dalam akuntansi, perkembangan teknologi digital memiliki dampak yang signifikan pada akuntansi dan profesi akuntan. Profesional akuntansi yang juga perlu mengembangkan keterampilan digital agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dalam menghadapi digital. Peran profesional akuntansi juga mengalami perubahan. Technology also plays an important role at the development of accounting the modern era. In addition, the use of cloud computing technology make it easier to store and collaborate on accounting data. Recent development, the development of digital technology has had significant impact on accounting and the accounting profession. Accounting professionals also need to develop digital skills so they can make good use of technology. In teaching in the digital era, the role of accounting professional is also changed. Kemudian pengaruh teknologi terhadap akuntansi pada masa lalu. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara manual dengan menggunakan buku besar. Komputer merupakan salah satu bentuk teknologi yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan akuntansi. Komputer memungkinkan penggunaan software akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi dengan sistem informasi bisnis. Dengan menggunakan software akuntansi, pengguna dapat memperoleh informasi keuangan secara real time dan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja
kinerja keuangan perusahaan. Internet dan cloud computing juga memberikan dampak besar pada perkembangan akuntansi. The influence of technology in accounting in the past, recording financial transaction was done manually using layers. Computerization is a form of technology that has had big impact to on the development of accounting. Computer make possible to use accounting software that is more sophisticated and in accounting. Computer is able to use accounting software that is more sophisticated and integrate with business information system. By using accounting software, users can obtain real-time financial information and carry out more in-depth analysis in a company financial performance. The internet and cloud computing have also had big impact on development of accounting. Um, that's what it's had time to explain. Thank you.